Nouvel et dernier épisode, je pense, de Hitman 2. Alors nous allons nous retrouver à la Société de l'Arche. Alors ça, c'était bénédiction et malédiction. C'était les scènes qu'on avait vues à la fin de l'épisode. Et ça, c'est précaution, c'est cinématique, je crois. How did you not see this coming? My God, we came this close. The old man could have buried us all, our families. Do you think you feel more betrayed than I do? Get some perspective, please. Janus is dead. Lucas Gray is about to join him. And a cornered animal is twice as dangerous. Le reste de l'équipe, on la défoncera qu'à partir du troisième volet. We're not exposed. The threat is neutralized. We are back on track. Even so, from this point on, we La vieille, je crois que c'est la première dans la série, enfin dans l'épisode premier du tome 3. Loyalty. in case treachery is contagious. Do you really want to do this to me? Et pour info, j'ai commencé à 14h55. Is there a problem, Secretary? Pour terminer, No problem whatsoever, madam. à 15h45. Here's to loyalty. Deux mois plus tard. My man on the island confirms that the Constant has arrived. We head out at sundown. Here, in case the crew get ideas. Why are you doing this, Mr. Gray? You had a chance to walk away. Why didn't you? A year ago, I'm working security for this banker, Cobb. Only to find out he's a Providence operative. I've been running for decades, only to wind up where I started. We've all got barcodes on the back of our heads. Most people just never notice. 47 told me about your parents. How did they die? Carbon. Surrey, 1989. Company named Blue Seed didn't care to pay for their mistakes. But I like to think no one's untouchable. I'm sorry for your loss. You feel it, don't you? Unlike him, you feel it all. Everything you've done. It's a dangerous thing. L'empathie. Conscience. Donc vous avez pu voir la scène qui sépare la mission. Our source on the island just made a critical discovery. The Constant has a poison chip embedded in his neck. A failsafe, in case he's compromised. Damn it. We should have expected something like this. So, we subdue the Constant before he has time to react. Not that simple. The device is remote triggered, and during his stay on the island, 2 kill switches have been entrusted to twin sisters Zoe and Sophia Washington, 2 young, ambitious Providence operatives and newly appointed chairwomen of the Ark Society. Apparently, even the Constant is unaware of this arrangement. Right. Change of plans. We divide and conquer. 47 takes out the Washingtons while I figure out a way to get the Constant off the island. It'll be tight, but once we're back at the ship, we should be able to certainly remove the ship before the partners have time to react. 47, tell me about the targets. I know them from the archive. Zoe and Sophia's father is president of a powerful conservative think tank, one of Providence's prime assets. The apples don't fall far from the tree. No saints either. According to ICA files, the twins are pampered socialites who get their kicks
relics for treasure hunting. Commanding a band of trigger-happy mercenaries, Zoe and Sophia prowl the world in search for ancient relics. With little regard for local culture or even human life, they stop at nothing to claim their prize. Well, collateral damage they may be, but safe to say, they have it coming. Donc on a 3 choses à faire. Extraire le constant et exploser ces connasses. Zoé et Sophia Washington. Et quand je pense que Janus avait parlé de ses 2 sœurs, je pensais que c'est pas des sœurs de sang, c'est des sœurs dans l'organisation. En fait, si vous voyez un petit peu le délire, Hitman, le jeu Hitman met en lumière des sociétés secrètes comme les francs-maçons et tout ce qui est organisme secret en fait. Il y a tellement de choses que vous ne savez pas sur notre pays. En vrai. Et là, en fait, ils les ont juste couchés sur papier pour faire un scénar, c'est tout. Founded by Janus in 1991, the Art Society is the world's most exclusive club. Its plutocratic members fear the downfall of civilization, and they are willing to pay huge sums to ensure their own survival. Once a year, they gather here to shop the latest survival products and to showcase new initiatives. Et comme vous pouvez le voir, ça a l'air d'être assez glauque. Right. These gatherings are shrouded in mystery, so we have limited intel on what to expect on the other side of the walls. The Washington twins are hosting their first annual gathering as chairwoman of the Art Society, and the Constant is known to attend every year. Beyond that, you're on your own. Good luck, gentlemen. I dare say you're going to need it. Donc là on va suivre le guide et puis on verra après, on avisera. Comme vous pouvez le voir, ils sont bien équipés, hein. Les gardes. Ouais, il est sacrément impressionnant, un vieux château. Pourquoi pas? Donc là il y a 2 gardes ici, il y en a un. En tout et pour tout, si on réunit les 2 qui sont là-bas, les 2 au bout, ça en fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, avec les 2 gardes qui sont là. Mais il y a toujours des failles dans ces zones-là. Puis il y en a 4 là-haut. Donc ça en fait, allez, déjà une bonne quinzaine de gardes qui sont aux aguets, quoi. Donc nous, on va pas se fatiguer, je vais pas me presser et me stress. On va passer par un endroit. Donc là, j'en compte 4 autres. Plus 3, plus 1 là-haut. Et 2 autres qui font des rondes toutes les secondes. Ça va être dur.
Comme vous pouvez le voir, il y en a 3. Le constant est en bleu. Les cibles marquées en bleu ne sont pas à neutraliser. Que des cibles rouges. Donc là, ça va être dur. Ça va être chaud bouilleux sa race. Là, si je calcule bien, j'ai encore quelqu'un. Ok. Donc là, je crois que j'ai un pied de biche en ma ligne de mire, là. Bingo. 3 picnos là-haut. Je vais pouvoir, je pense, en neutraliser un. Et les 2 autres, il va falloir que je trouve une parade. Le constant s'approche. Le constant est en train de descendre. Faut pas l'abattre. Alors on va le neutraliser. Pour se déguiser en garde. Et ce qu'on va faire, comme il y en a 3 en bas, ouais, ils ont rien vu. Nickel. Ça c'est arrangeant. Donc là on est déguisé maintenant en garde. On va pouvoir passer un petit peu plus la sécu et compagnie. Voilà. Ne pas les jeter en bas. On va désactiver ce truc. Prendre la clé du manoir. Comme vous pouvez le voir, il y a deux gardes de l'autre côté, mais ils ne me voient pas. Ça c'est déjà une bonne chose. Donc là maintenant on va pouvoir prendre ça. Allez. Ok. Du coup, maintenant... Donc là on a pièces commémoratives. On a des pièces de commémoration. Donc là je peux descendre par là.
think you must have mind this. Come on, baby. Et on a une nouvelle clé. This is your Donc il y en avait deux qui allaient bouger. Voilà, briser le coup, on s'en fout. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça en fait deux de moins. actually believe that might be wrong. There could be living dinosaurs in some old cave. Like his whole crew got toasted. American heavy metal. This job ducks. Oh boy, I don't even want to think about how crazy shit went down back then. What are you waiting for? Fire the wheel! Nickel, ils ont rien entendu. Bon, ça m'en fait deux de cachés. Voilà. Donc on a nettoyé cette zone-là. Les deux gardes qui... Enfin, tous les gardes qui étaient là, ils ont été éliminés. Donc il y avait un tournevis. On va pouvoir l'utiliser pour faire avec le tonneau. Allez, dépêche, connard.
On va laisser le gaz faire son boulot. That must be Janus's casket. Looks like the Archeans really admired him, but no body. On va les balancer par-dessus bord. On récupère le flingue. Programme de la veillée. That is Zoe Washington, chairwoman of the Ark Society, professional treasure hunter, and Providence operative. Quite a mouthful. One target down. Nice work, 47. Next up, Sophia Washington. Where the hell is he? Gotta find him. Come in, come in. Man, got nothing. That's fine. Hey, incoming! We got incoming! Knuckle up! Get out of here! Now! Move! Must be a kill switch. I bet this would make the constant come quietly. But first things first, 47. Focus on the target. Là, tu vas me failloter si je m'approche trop. La veillée de Janus, une dague de cérémonie ancienne qui devait être sur Janus pendant le service a disparu des réserves. Carte d'accès, bingo de la suite. Donc je peux accéder là-haut maintenant. Haha.
pas monter. Merde. Bon bah c'est pas grave, on va faire ça autrement. Il y a toujours des corniches. Photo de Sophia et Blake. Sur le terrain, sans doute en pleine chasse au trésor. Ils ont l'air amoureux. Ok. That is Sophia Washington, chairwoman of the Ark Society, professional treasure hunter, and Providence operative. Quite. Fais pas le con. Fais pas le con. Fais pas le con. Putain, c'est plus compliqué que ça en a l'air. J'ai mon personnage qui n'écoute pas. Ça risque d'être short. Faut que je tue un garde. Et évidemment, c'est ce connard de croupier que j'ai.
you. Where do you think you're going? Definitely not through here. Bon. Man, you read me. Hey, found someone. He's naked. J'ai raté le tir, mais ça me fait chier. Mais il y a trop de cibles. C'est pas ce que je voulais faire, mais bon. Ah, là-dedans, il fait pas chier. Pomme d'angoisse. Plan de puce empoisonné.
palpitating high. Look alive, boys. This ain't a vacation. Any of you? Ah, here's something, 47. According to this email thread, Sophia Washington has recruited one of the architects in a plan to discredit the Constant. Sounds promising. Interesting. The poison chip Ascenseur social. was designed by a Kronstadt engineer. C'est marrant. Un échange d'email entre Sophia et sa sœur. Zoé, on dirait que Sophia a impliqué un architecte dans un complot visant à discréditer le Constant. Greetings, sir. Oh putain. J'ai pas la carte d'accès. Merde. Yes. Both targets down. Impressive work, 47. And now, to confront the Constant. Mr. Gray, what's your status? I'm at the helicopter, but the place is crawling with security. 47, you better bring the Constant to one of the boats in the harbor where it's quiet. You can use the kill switch to coerce him. Time to step up your game. Il va falloir que je parle au Constant. Roger, man. Nothing tangible yet. Good day to you, sir. Command, I have nothing to report from my current location. Over. Heads up, people, we have a situation here. Come on, you copy. I'm back on the place now. I have nothing to report. Over. Affirmative. Moving on. Now. The Washingtons are dead. I have the kill switch. What did you say? How could you know about that? You will head towards the harbor. No sudden moves, no signs, or warnings. I will trigger the device if I need to. I know you. Boy, the picture. Yeah, nice. You're burn witnesses. Move. Donc là on va réussir à extirper le Constant.
Has Miss Burnwood's sense of justice rubbed off on you? Just keep walking. For what it's worth, Janus always found Ortmeyer's project distasteful, not to mention inefficient. Alas, sometimes you have to play the hand you're dealt. Positive relationship. Weapon. Donc là, on va pouvoir extirper le constant. I take it this is not an ICA-sanctioned operation. What exactly does Miss Burnwood plan to achieve by targeting clients? Violating her own code? She's doing it for us. You're saying I should have known. How does a man leave this? By not existing in the first place. Lucas Gray. Or was it Subject 6? He died when the Institute went up in flames, but no body was ever produced. And unlike you, his rage never faded. So, now you are the partners. The men behind the curtain have caused you all this pain. Well, before you go walking down the wall, you better make sure it's not buried. En tir direct et sans me faire pécho. « 11 000 points. Mais il y a tellement d'autres façons d'éliminer les personnes, y compris par un sniper. Donc niveau 11. Niveau 12. Niveau 12. Temps de mission 36 minutes. Score détaillé, c'est bon. Moins 85 000, ça va, je me suis plutôt bien débrouillé sur le coup. Donc chapelle, point de retrait de l'agence, corps à corps massue, lieu de départ chapelle. Voilà. Donc il est 15h40, une mauvaise main, à Barnahen, en mer du Nord. Mr. Edwards, still think this is maintenance? Oh, Miss Burnwood, Mr. Edwards. change your horses midstream. Truly unprofessional. You
No carrot. You're useless to the partners. Compromised. Even if we let you live, you can never return. Why die protecting them? When I can drag them down with me. It's a bad hand, but it's all you've got. Three families. That's all it took. The Ingrams, the Carlyles, the Et les Stuyvesants. Three dynasties, secretly pooling their resources over generations, creating a singularity so dense that nothing escapes its gravity. Never heard of them. Well, they've heard of you. In fact, you just became the top of their agenda. Go. We can't give them time to retaliate. Don't take your eyes off him. Be careful. Well, here we are again. I must admit I am disappointed, Miss Burnwood. I had such big plans for you. Save it. I know the truth now. You're outplayed. You have nothing left to argue with. You were so certain, so sure of the people closest to you. He never fails, does he? He never misses his mark. You found a window into his past. And yet, something else remains hidden. Parce que c'était lui qui avait fait sauter la voiture de ses parents en fait. A simple truth you learned long ago. No one, Miss Burnwood, is untouchable. Donc c'est ainsi que va se clore notre stream, notre session sur Hitman 2. Donc nous avons terminé le jeu. Par contre il y a des modifications d'histoire. Le parachute doré. Donc, normalement je devrais l'avoir ajouté celui-là. Donc, parachute doré et mission le dernier recours. Donc là, ça se passera à New York. Et là, ça se passera à Lil Haven. Bon bref. Donc je vous invite à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notif et on se retrouve très vite pour d'autres streams. À savoir Hitman 3. Que j'ai installé sous peu et on va commencer les streams sur Resident Evil 2, la nouvelle version. Et au fur et à mesure, au fil de l'eau, on verra bien quoi. Allez, sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao ciao.